बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सलाम पेश करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ मुख्तसर और आसान जुमले। वी लांगे कब से, वी लांगे कब से, वो कब से खड़ा है। वी लांगे स्टेट एयर शोन, वी लांगे स्टेट एयर शोन, वो कब से खड़ा है। वी फील कितना, वी फील कितना या कितना ज़्यादा। वी आल्ट इस्तेस, ये कितना पुराना है। वी आल्ट इस्तेस, ये कितना पुराना है। वो कितना परेशान है। वी बेजोर्ग एरेस्ट, वी बेजोर्ग एरेस्ट, वो कितना परेशान है। वी लांगे कब से, वी लांगे स्टेट एयर शॉन, वो कब से खड़ा है। वी लांगे स्टेट एयर शॉन, वो कब से खड़ा है। वी फील कितना, वी फील कितना। वी आल्ट इस्तेस, ये कितना पुराना है। वी बेजोर्ग एरेस्त, वो कितना परेशान है। वी बेजोर्ग एरेस्त, वो कितना परेशान है। बेजोर्गन होता है वर्ब, परेशान होना। इस सूखे मैं तलाश करता हूँ, मैं तलाश करता हूँ। इस सूखे, इस सूखे मैं तलाश कर रहा हूँ। इस शोए जू मैं देख रहा हूँ, इस शोए जू मैं देख रहा हूँ। ऐसे शेयर टॉयर, ये बहुत महंगा है। ऐसे शेयर टॉयर, ये बहुत महंगा है। आइन आंद्रे फारबे, कोई और रंग। आइन आंद्रे फारबे, कोई और रंग, कोई और कलर। वारुम दास, वो क्यों, वारुम दास, वो क्यों। इस सूखे में तलाश करता हूँ या मैं तलाश कर रहा हूँ। इस शोए जू मैं देख रहा हूँ। ऐसे जेर टॉयर, ये बहुत महंगा है। आईने अंदर फारबे, कोई और रंग। वारुम दास, वो क्यों, वारुम दास, वो क्यों। इश्माक दास, मुझे ये पसंद है। इश्माक दास, मुझे ये पसंद है। प्रोबीर इस्माल, ये ट्राई कर लो, इसे चेक कर लो। प्रोबीर इस्माल, इसे चेक कर लो, ये ट्राई कर लो। दस इस गन्स बेजोंड्रेस, ये ख़ास है, ये बहुत स्पेशल है। दस इस गन्स बेजोंड्रेस, ये बहुत ख़ास है, ये बहुत स्पेशल है। दिजाइत इस नाप, वक्त कम है। दिजाइत इस नाप, वक्त कम है, वक्त थोड़ा है। Draußen ist Sonne bei Rube. Draußen ist Sonne bei Rube. Denk nicht so viel, ज़्यादा ना सोचो। Denk nicht so viel, ज़्यादा ना सोचो, ज़्यादा मत सोचो। इश्माक दास, मुझे ये पसंद है। प्रोबीर इस्माल, ये ट्राई कर लो। Das ist genau besonderes, ये ख़ास है। Das ist ganz besonderes, ये ख़ास है। Die Zeit ist knapp, वक्त कम है, वक्त थोड़ा है। द्रोजन इस सोने बायर धूप है। द्रोजन इस सोने बायर धूप है। द्रोजन बायर, सोने धूप। denk nicht so viel, ज़्यादा ना सोचो। denk nicht so viel, ज़्यादा ना सोचो, ज़्यादा मत सोचो। मैं छुट्टी करता हूँ। इश माखे उर्लाउब, इश माखे उर्लाउब, मैं छुट्टी करता हूँ। अली काम करता है। अली माख्त आरबाइटे, अली माख्त आरबाइटे, अली काम करता है। वो स्कूल जाती है। जीकेत जू शूले, जीकेत जू शूले, वो स्कूल जाती है। जोली गिंग राउस, जोली बाहर चली गई है। जोली गिंग राउस, जोलिया बाहर चली गई है। गिंग चली गई, राउस बाहर। वो वापस नहीं आई। जी काम निख्त जुरक, जी काम निख्त जुरक, वो वापस नहीं आई। जी काम निख्त जुरक, वो वापस नहीं आई। मैं छुट्टी करता हूँ। इश माखे उर्लाउब, अली काम करता है। अली माख्त आरबाइटे, वो स्कूल जाती है। जीकेत जू शूले, जूलिया बाहर चली गई। जूलिया गिंग राउस, वो वापस नहीं आई। जी काम निख्त जुरक, जी काम निख्त जुरक, वो वापस नहीं आई। यानी वो जब बाहर गई तो बाहर ही रही और वापस नहीं आई। जी कान निख्त जुरक, वो वापस नहीं आई। शी डिड नॉट कम बैक, इंग्लिश में कहेंगे। एयरजिट्स, वो बैठता है। एयर सीट्स, वो बैठता है। सिट्सन होता है बैठना। एयर सीट्स, वो बैठता है।
وہ دور بیٹھا ہے. Er sitzt weit weg. Er sitzt weit weg. وہ دور بیٹھا ہے. وہ 20 برس کا ہے. Er ist 20 Jahre alt. Er ist 20 Jahre alt. وہ 20 برس کا ہے. اس نے کچھ نہیں کھایا. Er hat nicht gegessen. Er hat nicht gegessen. اس نے کچھ نہیں کھایا. اس نے چھوڑ دیا. Er hat verlassen. Er hat verlassen. اس نے چھوڑ دیا. Er sitzt وہ بیٹھا ہے. Er sitzt weit weg. وہ دور بیٹھا ہے. Er ist 20 Jahre alt. وہ 20 برس کا ہے. Er hat nicht gegessen. اس نے کچھ نہیں کھایا. Er hat verlassen. اس نے چھوڑ دیا. Er hat verlassen. اس نے چھوڑ دیا. ہوٹل کدھر ہے؟ Wo ist das Hotel? Wo ist das Hotel? ہوٹل کدھر ہے؟ آپ سیدھے جائیں. Gehen Sie geradeaus. Gehen Sie geradeaus. آپ سیدھے جائیں. Gehen Sie آپ جائیں. Geradeaus سیدھے. Direct. دائیں یا بائیں. Links oder rechts. Links oder rechts. دائیں یا بائیں. کیا یہ دور ہے؟ Ist es weit? Ist es weit? کیا یہ دور ہے؟ میں گم ہو گیا ہوں. Ich bin verloren. Ich bin verloren. میں گم ہو گیا ہوں. ہوٹل کدھر ہے؟ Wo ist das Hotel? آپ سیدھے جائیں. Gehen Sie geradeaus. دائیں یا بائیں. Links oder rechts. کیا یہ دور ہے؟ Ist es weit? میں گم ہو گیا ہوں. Ich bin verloren. یعنی مجھے ایڈریس بھول گیا ہے. میں کھو گیا ہوں. Ich bin verloren. Ich nehme das. میں یہ لوں گا. Ich nehme das. میں یہ لوں گا. پلیز چینی کے ساتھ. Mit Zucker bitte. Mit Zucker bitte. پلیز چینی کے ساتھ. میں کچھ کھانا چاہتا ہوں. Ich möchte essen. Ich möchte essen. میں کچھ کھانا چاہتا ہوں. Ich möchte essen etwas. etwas کچھ. کیا یہ مسالے دار ہے؟ Ist das scharf? Ist das scharf? کیا یہ مسالے دار ہے؟ کیا یہ مرچوں والا ہے؟ Spicy ہے. Ist das scharf? Bill please. Zahlen bitte. Zahlen bitte. Bill please. میں یہ لوں گا. Ich nehme das. پلیز چینی کے ساتھ. Mit Zucker bitte. میں کچھ کھانا چاہتا ہوں. Ich möchte essen. کیا یہ مسالے دار ہے؟ Ist das scharf? Bill please. Zahlen bitte. Zahlen bitte. Bill please. میں ادائیگی کرنا چاہتا ہوں. میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. I want to pay. I want to pay the bill. Zahlen bitte. تو دوستو آج کے لیسن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. Auf Wiedersehen. Goodbye.